मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ातह अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदा इस दुनिया में जब काम करना चाहता है तो वो कैसे करता है। अब तक हमने ये गौर किया है कि खुदा इसी दुनिया के निज़ाम और वसाइल को लेता है और ख़ास तौर पर इंसानों को लेता है और उनके ज़रिए से अपने मक़सद इस दुनिया में और इस कायनात में पूरे करता है। यूं तो खुदा किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड वे है, उसका जो एक म्यारी तरीका है वो ये है कि वो बाज़ लोगों को चुनता है और उन्हें एक ख़ास खिदमत के लिए मुकर्रर करता है। इस हवाले से जो हमने एक मिसाल देखी है वो मुक़द्दस अब्राहम हैं, जिनको खुदा ने इसलिए चुना ताकि दुनिया में जो गुनाह के सबब से बिगाड़ पैदा हो गया है, ये दुनिया जो कि लानत के नीचे आ गई है, इसको फिर से बहाल किया जाए और खुदा की बरकत अब्राहम के वसीले से पूरी दुनिया तक, तमाम ज़मीन के कबीले जो हैं उन तक पहुँचे। ताहम अब्राहम के साथ ये वादा कोई एक नस्ल के लिए नहीं है, क्योंकि ये मंसूबा जो है वो एक नस्ल में पूरा भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए ना सिर्फ खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वसीले बरकत दूंगा, बल्कि इस मंसूबे में खुदा ने उसकी नस्ल को भी शामिल किया। मिसाल के तौर पर जब हम पैदाइश 22 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूँ लिखा है, और तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तो यूं हम देखते हैं कि अगरचे के खुदा ने अब्राहम को चुना कि उसके वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएं, लेकिन खुदा खुद इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ये बात अब्राहम की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती है, बल्कि फिर उसकी औलाद के वसीले से ये वादा जो है कि तमाम ज़मीन की कौमें बरकत पाएंगी वो पूरा होगा। अब हमारे लिए अहम सवाल ये है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अब्राहम का एक बेटा नहीं था, बल्कि हम देखते हैं कि उसके कुल 8 बेटे थे। शायद आपने इस बात पर पहले गौर ना किया हो और इसलिए अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक था। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि अब्राहम के 2 नहीं बल्कि कुल 8 बेटे थे। तो फिर क्या खुदा इन 8 के वसीला से ज़मीन की सब कौमों को बरकत देगा? बाइबल मुक़द्दस खुद इसका जवाब देती है। पैदाइश उसका 17 बाब और उसकी 19 से 21 आयत में कुछ यूँ लिखा है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उसे बड़ा सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक के साथ बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस बहुत ही वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली बताती है कि खुदा अपने मंसूबे को, नजात के मंसूबे को किस तरह से आगे बढ़ाएगा। ये वो वक्त है कि जब अब्राहम 99 बरस का है और उसकी बीवी सारा जो है वो 89 बरस की है, और खुदा उससे कहता है कि तुम दोनों को मैं औलाद बख्शूंगा। तो अब्राहम इस बात पर मुस्कुरा देता है और खुदा से कहता है, खुदावन मेरा एक बेटा इस्माइल है, तू उसे ही बरकत दे दे। तो खुदा उससे कहता है कि मैंने तेरी दुआ इस हद तक तो सुनी है कि मैं इस्माइल को भी एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन मेरा ये वादा कि ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे वो आगे इसहाक को ट्रांसफ़र होगा। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि इसहाक ही को क्यों? इसहाक के चुनाव का जो असल सबब हमें नज़र आता है वो ये है कि बाकी अब्राहम के जो बेटे थे वो अब्राहम की अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी कुव्वत से, अपने जोर से पैदा हुए, जबकि इसहाक जो है वो वादे का फर्जंद है। और इस वादे को पूरा होता देखने के लिए अब्राहम और सारा ने 25 साल इंतजार किया। तो यूं इसहाक ना सिर्फ वादे का फर्जंद है बल्कि ईमान का भी फर्जंद है।
اور چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ تمام دنیا اپنے زور اپنے کاموں کی بجائے ایمان ہی کے سبب سے نجات پائے، تو اس سبب سے اس منصوبے کا آغاز یہ ایک ایسے قدم سے ہوتا ہے جو کہ ایمان کا قدم ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ہی اس بات کو اسٹیبلش کر دیا گیا کہ ابراہم کے ساتھ خدا کا وعدہ جو ہے کہ تمام قومیں اس کے وسیلے برکت پائیں گی، وہ اسحاق کو ٹرانسفر ہوا، اگرچہ کہ ابراہم کے 7 اور بیٹے بھی تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں خدا اب اسحاق سے یوں فرماتا ہے، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو میرے عزیزو، جو کچھ خدا ابراہم سے کہتا ہے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ با لفظ خدا وہی کچھ جو ہے وہ اسحاق سے کہتا ہے، چونکہ جو نجات کا وعدہ ہے وہ اب ٹرانسفر ہو گیا ہے اسحاق کو، نہ کہ اس کے باقی 7 بیٹوں میں سے کسی کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے بھی 2 بیٹے تھے، عیساؤ اور یعقوب، لیکن خدا کا وعدہ جو ہے وہ عیساؤ کو ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پھر یعقوب کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو ابراہم کا وعدہ ہے وہ کسی انسان کی اپنی نہ تو مرضی سے ہے، نہ اپنی قوت سے ہے، اور نہ ہی یہ آٹومیٹکلی ہے، بلکہ خدا خود اس بات کو چنتا ہے کہ کس کے وسیلے سے وہ دنیا میں اپنے منصوبے کو جاری رکھے گا۔ اسی لیے یسوع مسیح اس سامری عورت سے جو پوچھتی ہے کہ کس جگہ پر عبادت کرنی چاہیے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں اس سے اب فرق نہیں پڑے گا کہ عبادت کس جگہ پر ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ نجات جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہے، یعنی کہ جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہے اس کے وسیلے سے ہی دنیا نے نجات پانی ہے۔ لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پھر نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات کی جو برکت ہے اگرچہ کہ یہودیوں میں سے آنی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام یہودیوں کے وسیلے سے نہیں، بلکہ ان یہودیوں میں سے بھی خدا ایک شخص کو چنتا ہے اور اس کے وسیلے سے اس دنیا کو برکت دیتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور مقدس پالوس گلتیوں 3 باب میں کہتے ہیں کہ خدا نے جب وعدہ کیا تھا تو اس نے نسلوں کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکہ اس نے نسل کے ساتھ وہ کیا، یعنی کہ جو ایک واحد ہے اس کے ساتھ خدا کا تھا کہ جو ابراہم کی ایک نسل ہے اس کے وسیلے سے یہ نجات جو ہے دنیا تک پہنچے گی۔ اور پھر اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں پڑھتے ہیں کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک مسیحی ہونے کے ناطے مجھے اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جو کہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی موعودہ نسل ہے، اور وہ وہی ہے جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس پر ایمان رکھے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہی نجات پاتا ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.